अब तो क्या पड़े भाई এটা নিশ্চিত ভাবে গোটে অন্যায় হয়েছে পিলাମାନଙ୍କ প্রতি সময় ହିଁ କହିବ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉପରେ ଆମର ଆଶା ଭରସା ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ବି ଗାର୍ଡିଆନ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆମ ମନରେ ଟିକେ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ ଯେ ଆମ ପିଲା କିଛି କ୍ରାଇମ କରିକି ଏଠିକି ଆସିଛି ଯଦି ଯଦି ସେମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ବା ସେମାନେ କିଛି ଧରି ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆମ ପିଲା କିଛି କ୍ରାଇମ କରିକି ଆସିନି ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି ଏବଂ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହବ ଏହା ହେଇଯିବ ସେଇଆ ହେଇଯିବ ଜମା କିଛି ହବାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଗାର୍ଡିଆନକୁ କହିବି ଏଠି ଯେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ यार समाधान यथाशीघ्र हम आमर न्यायालय उपर विश्वास और भरोसा बराबर छाड़ दि जाए निश्चित भाव में सब आसो ओपीआरबी आप देखु ओपीआरबी आईटीआई सिलिकन यही सब जो संस्था अच्छी आज पर्यंत जनकर ना बाहर आज पर्यंत जनकर भी ना पर्यंत बाहर तेणु आमे माने भरोसा अच्छी उच्चतम न्यायालय उपर एवं पिलामानकर आगामी भविष्य जमी अंधकार न हम से आम उच्चतम न्यायालय आश्रय नबू भूल जाऊँगी तदंत सरकार तदंत अनुसार सब तदंत कर भूल ठीक आम ये बस कौन आक्षेप कर तेणु समय ही कह किए एमाने जाऊले जहाँ शुणा मिलूँ एमाने जाऊले they are on the way they are on the way से माने कौन जगह से कोचिंग नहीं ना से माने जाऊले मोर कहते जे आउ किसी समय अपेक्षा करके जदि पिला मानकु रेड हैंड रे करा हे थांता आ पिला माने जे जेल दंड भोगी थांते आम मन भीतर किछि ये नथिला।